Maayong gabi sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa isa sa pinakatanyag nga eskwelahan sa bugos nga Pilipinas, ang University of the Philippines sa ila nga main campus diri sa Diliman, Quezon City. Kabalo-bala kamo nga ang UP gintuga pa sadtong 1908 paagi sa Philippine Act 1870 nga nagatuga sang University of the Philippines sa idalom sang American Colonial Period. Kag kabalo-bala kamo nga ang nahauna nga branch o main campus sang UP sadtong 1908 nahamtang pa dito sa Padre Faura Street sa Ermita, kung sa diin ang 1935 nga Oblation statue gintuga ni Guillermo Tolentino nga karon isa na ka national artist. Tuig sadto sang 1939 sang ang UP nagatuyo sa pagpalapnag sang ila eskwelahan, kag didto kag naka-acquire sila sang isa ka malapad nga mayara sang 493 hectares nga duta diri sa Diliman, Quezon City nga sadto anay isa pa ka rural area. Kag sang sumugod 1940 nasugdan na nila tukod ang mga iban nga mga buildings diri sa UP Diliman, apang nauntat ina tungod sang pag-intervener sang World War II sang pagsakop sang mga Hapon sa Pilipinas. Kag ina nagpadayon ang ilang construction kag pagtukod sang UP Diliman after sang gira. Kag tuig sang 1949 sang officially nagsaylo sila dire kag nagtuga sang madamo nga mga kurso para sa mga Pilipino nga makaagom sang libreng edukasyon. Kag kabalo-bala kamo nga ining Oblation statue nga makita naton diri sa UP Diliman sa atubang sang ila sikat kag tanyag man nga Quezon Hall, gintuga pa originally sa 1935 dito sa original Padre Faura Ermita campus nga statue, apang ginsaylo ina dire kag ini nga Oblation statue ginhimo pa ni national artist Guillermo Tolentino. Ining oblation nagarepresentar sang pagsakripisyo kag selflessness sang mga Pilipino para sa ilang nasyon. Ang UP mayara sang motto nga honor and excellence. Kag kabalo-bala kamo kung sino ang orihinal nga ginhimo ni Guillermo Tolentino nga modelo sa pagtukod sining orihinal nga 1935 nga Oblation statue nga makita naton karon sa atubang sang Quezon Hall diri sa UP Diliman. Wala sang iban kundi ang isa pa gid katanyag nga Filipino artist man nga si Fernando Amorsolo. Tungod nga si Guillermo Tolentino kag si Fernando Amorsolo masyado kalapit nga magkaibigan o mag-amiguhay, iya ginimbitar si Amorsolo tungod sang iya nga maayo nga physique kag build nga mangin modelo para sa iya sculptor nga amo ang Oblation. Kag sa karon nagapabilin ang UP bilang isa sa pinakatanyag, pinakaprominente nga eskwelahan nga ginarespeto sang kadam-an kag ginapadayon nga ginapalakat sang gobyerno sang Pilipinas, kag nagapabilin sa ila ang motto nga honor and excellence. Aton lamang ginapangamuyo nga kabay nga ang tagsa-tagsa ka mga Pilipino nga nag-eskwela diri sa UP maga-uphold kag magapadayon sa pagtindog sang matudtod nga dignidad kag honor para sa aton nga pungsod. Madamo nga mga scholars, scientists, artists kag mga politicians or public officials ang nagikan sa four walls sang pillars sang University of the Philippines. Para sa hibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.